आइए देखते हैं मुबारकबाद के। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मबरूक अल्फा मबरूक अलैका मबरूक मबरूक अल्फा मबरूक यौम मिलादिकल मबरूक मबरूक। Kami Santri Dawati Islami Indonesia mengucapkan Salbah Mubarakmu ya Sayyidi wa Mursyidi wa Maulana Syekh Muhammad Ilyas Al-Attar Al-Qadiri. Semoga Amirul Ahli Sunnah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salbah Mubarakmu. Auguro un buon compleanno ad Amir Ahli Sunnah. Amir Ahli Sunnah, buon compleanno. Che Allah Azawajalla benedict. Ik feliciteer mijn sheikh Amir Ahli Sunnah met zijn verjaardag op de 26e van Ramadan. Ingin mengucapkan selamat hari milad kepada mursyid kita, Mursyid Dawati Islami, Syekh Amir Ahli Sunnah, Syekh Muhammad Ilyas Al-Qadir Rezavi pada bulan Ramadan ini. प्यारे बाबा जान, आपको आपका यौम मिलाद बहुत बहुत मुबारक हो। या अल्लाह बाबा को बख्श दे, या अल्लाह बाबा की हिफाजत कर, आमीन। Alhamdulillah Azza wa Jal, today is the day that Amir Ahl Sunnat has blessed the world. I would like to wish to Amir Sunnat a happy birthday. 亲爱的血户，生日快乐！كل عام وأنتم بخير يا أمير أهل السنة، بمناسبة ذكرى مولدك أدعو الله لك بالصحة والعافية والسعادة، وأريد أن أعلمك يا أمير أهل السنة بأننا نتابع قناة المدني منذ 10 سنوات. مبروك عليك بابا، عيد ميلاد سعيد، ألف مبروك، وكل عام وأنت بألف خير. I wish you a very happy birthday. Please make dua for me and my family. Dear Papa Jan, we wish you happy birthday. أهنئكم سيدي بمناسبة عيد ميلادي لأمير أهل السنة محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى. My dear Papa Jan, I would like to wish you a very happy birthday. Dear Papa Jan, I wish you a very happy birthday. We want to wish happy birthday Papa Jan. May Allah give you long life and good health. نرسل التهاني والتبريكات إلى حضرة مولانا أمير أهل السنة مولانا محمد إلياس العطار القادري دام بركاته العالية بمناسبة حلول عيد ميلاده الشريف. Happy birthday पापा जानी। प्यारे पापा जान, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। माशाअल्लाह मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ ममालिक के आशिकान रसूल और मदनी मुन्नियों ने अपनी प्यारी प्यारी आवाज़ में अपने भले जज्बात का इज़हार किया, मुझे मुबारकबाद भी दी। अल्लाह वाकई मेरे लिए ये सब बाइस बरकत बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया।